बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईटा टेस्ट की तैयारी के लिए यूनिट नंबर 3 सोशल स्टडी क्लास 4 पढ़ेंगे इस वीडियो में। गवर्नमेंट एंड इट्स गवर्नेंस। इससे पहले हम दो यूनिट्स कर चुके, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। ये थर्ड यूनिट है सोशल स्टडी क्लास 4 का। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ट्रेजर ऑफ नॉलेज से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन स्टेट। स्टेट्स की कितनी अनासिर हैं? एक स्टेट के कितने अनासिर होते हैं? एक स्टेट के 4 अनासिर होते हैं। 4 अनासिर: टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। 4 एलिमेंट्स। एक स्टेट के कितने अनासिर होते हैं? 4: टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। Question 2, the organ of government are। organ of government कितने हैं? organ of government ये 3 है। organ of government कितने हैं? 3। Question 3 है, the collection of basic rules for running the discipline of a state or country is called। the collection of basic rules for running the discipline of a state or country is called constitution। the collection of basic rules for running the discipline of a state or country is called constitution, आइन। Question 4, which constitution is enforced in Pakistan। पाकिस्तान में अब कौन सा आइन नाफिज है? पाकिस्तान में अब 1973 का आइन नाफिज है, Constitution of 1973। Question 5, what official name was given to Pakistan in 1956 Constitution। कौन सा ऑफिशियल नेम दिया गया था पाकिस्तान को 1956 आइन में? 1956 आइन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका नाम दिया गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डज द वर्ड पाकिस्तान मीन? होली लैंड। पाकिस्तान का मतलब क्या है? होली लैंड, मुकद्दस जमीन, पाक जमीन। क्वेश्चन 7, लेजिस्लेचर हैज द पावर ऑफ। लेजिस्लेचर में ताकत होता है, क्या ताकत होती है लेजिस्लेचर में? मेकिंग लॉ, कानून बनाने का, मुकान्ना इसको कहते हैं लेजिस्लेचर। हैज द पावर ऑफ मेकिंग लॉ, कानून बनाने का। क्वेश्चन 8, पाकिस्तान हैज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम है, कौन सा निज़ाम है? डेमोक्रेसी। क्वेश्चन 8 सी, डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में जमहूरियत है। क्वेश्चन 9, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान कौन सा इस्लामिक स्टेट है? क्वेश्चन 9 ए, डेमोक्रेटिक। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट। इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट है पाकिस्तान। क्वेश्चन 10 है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल दैट वर्क्स फॉर द पीपल एंड इज इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल दैट वर्क्स फॉर द पीपल एंड इज इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड। इसे गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी है, डेमोक्रेसी। ऐसे गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी, जमहूरियत कहते हैं। क्वेश्चन 11, लेजिस्लेचर हैज। लेजिस्लेचर की कितने हिस्से होते हैं? लेजिस्लेचर, सेनेट, नेशनल असेंबली, 2। लेजिस्लेचर हैज 2 पार्ट्स। लेजिस्लेचर हैज 2 पार्ट्स। करेक्ट ऑप्शन ए है, लेजिस्लेचर मुकान्ना के 2 हिस्से होते हैं, एक को सेनेट कहते हैं और दूसरे को नेशनल असेंबली। क्वेश्चन 12, the branch of government that assures proper implementation of a law enacted by the parliament। Question 12, correct option A है, executive। The branch of government that assures proper implementation of a law enacted by the parliament is executive। Question 13, the institution which punishes people for violating the law is called। क्वेश्चन 13 करेक्ट ऑप्शन है सी, जुडिशरी, आदलिया। द इंस्टीट्यूशन व्हिच पनिशेस पीपल फॉर वायलेटिंग द लॉ इज कॉल्ड जुडिशरी। क्वेश्चन 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स कोर्ट एट नेशनल लेवल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स कोर्ट। कोर्ट नेशनल लेवल पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स मीन सबसे बड़ा, इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी है, सुप्रीम
कोर्ट। क्वेश्चन 15, चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? क्वेश्चन 15, करेक्ट ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सदर इसको मुंतखब करता है। क्वेश्चन 16, हेड ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन। हेड ऑफिस सुप्रीम कोर्ट का ये कहां पर है? हेड ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन। क्वेश्चन 16 करेक्ट ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में है। क्वेश्चन 17, द बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द वर्क ऑफ स्टेट इज गवर्न इज नोन एज। क्वेश्चन 17 करेक्ट ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। The basic set of principles according to which the work of state is governed is known as the constitution of the state. Question 18, the constitution provides basic of the state. 18 correct option है B structure. The constitution provides basic structure of the state. 19, the governor is appointed by the। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? 19 करेक्ट ऑप्शन है डी प्रेसिडेंट। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सदर इसको मुंतखब करता है। क्वेश्चन 20, एन एक्ट मेड बाय द असेंबली कैन नॉट बी एनफोर्स अंटिल हु अप्रूव्स इट। क्वेश्चन 20 करेक्ट ऑप्शन है ए गवर्नर। एन एक्ट मेड बाय द असेंबली कैन नॉट बी एनफोर्स्ड until the governor approves it. Question 21, head of province, सूबे का हेड कौन होता है? Question 21 करेक्ट ऑप्शन है ए गवर्नर। हेड ऑफ प्रोविंस, सूबे का हेड कौन होता है? गवर्नर। Question 22, which is the highest court of the province? हाईएस्ट कोर्ट प्रोविंस का क्या होता है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस। क्वेश्चन 22 करेक्ट ऑप्शन बी है हाई कोर्ट। 23, हेड ऑफ द स्टेट इज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, सदर। करेक्ट ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट होता है। 24, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऊपर था हेड ऑफ द स्टेट, तो रियासत का सरबराह कौन होगा? प्रेसिडेंट, सदर होगा। और गवर्नमेंट हुकूमत का सरबराह कौन होगा? 24 करेक्ट ऑप्शन है ए प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम। हेड ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और स्टेट का प्रेसिडेंट होता है। स्टेट का प्रेसिडेंट होता है हेड, और गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम। क्वेश्चन 25 है सीनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। पाकिस्तान का सीनेट कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है? 25 करेक्ट ऑप्शन है ए 104। सीनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? 104। 25 में करेक्ट ऑप्शन है ए। 26, हु सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ सीनेट। सीनेट के अरकान कौन मुंतखब करते हैं? हु सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ सीनेट। 26 में करेक्ट ऑप्शन है बी मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली के अरकान, ये सीनेट के अरकान को मुंतखब करते हैं। सीनेट के अरकान को कौन मुंतखब करते हैं? 26 करेक्ट ऑप्शन बी है मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। 27, मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट्स ऑफ सीनेट इज। मिनिमम एज सीनेट के कैंडिडेट के लिए क्या होता है? 27 करेक्ट ऑप्शन है बी 30 ईयर्स। मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट्स ऑफ सीनेट इज 30 ईयर, 30 साल होना चाहिए। सीनेट की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 साल। क्वेश्चन 28, हाउ मेनी सीट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन सीनेट फ्रॉम ईच प्रोविंस। माइनॉरिटीज के लिए कितनी सीट होती है सीनेट में हर एक प्रोविंस से? 28 करेक्ट ऑप्शन ए है 1। एक सीट होता है माइनॉरिटी का सीनेट में, हर एक सूबे से 1 सीट होता है।
29 how many seats of women in senate from each province, اور خواتین کے لیے کتنی سیٹ ہوتے ہیں ہر ایک صوبے سے سینٹ میں. 29 میں کریکٹ آپشن ہے بی 4. 4 سیٹیں ہوتے ہیں خواتین کے لیے 4 ہر ایک صوبے سے اور مائنارٹی کے ایک. 30 Parliament of our country is law making institution. It has پارلیمنٹ ہماری ملک کا یہ لا میکنگ انسٹیٹیوشن ہے ادارہ ہے. اٹ ہیز ہاؤسز اس میں کتنے ہاؤسز ہیں 30 کریکٹ آپشن ہے اے 2 ہاؤسز ہیں ایک کو سینٹ اور ایک کو نیشنل اسمبلی. 31 دی اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ از کالڈ پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس کو کیا کہتے ہیں 31 میں کریکٹ آپشن ہے بی سینٹ. اپر ہاؤس ایوان بالا سینٹ ایوان بالا سینٹ کریکٹ آپشن بی ہے. سینٹ کو اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں اور لوور ہاؤس آف پارلیمنٹ کو 32 میں کریکٹ آپشن ہے اے نیشنل اسمبلی. لوور ہاؤس آف پارلیمنٹ کو نیشنل اسمبلی کہتے ہیں. لوور ہاؤس آف پارلیمنٹ از کالڈ نیشنل اسمبلی. 33 there are members of نیشنل اسمبلی in پاکستان نیشنل اسمبلی کی کتنے ارکان ہیں پاکستان میں 33 میں کریکٹ آپشن ہے سی 342. There are 342 members of National Assembly in Pakistan. 34 The National Assembly has نیشنل اسمبلی میں ہے 34 میں کریکٹ آپشن ہے سی 272 جنرل سیٹس ہیں 272 جنرل سیٹس 60 وومن سیٹس ہیں اور 10 نان مسلم سیٹس ہیں. نیشنل اسمبلی میں 272 جنرل سیٹیں ہیں. کوشچن 34 میں کریکٹ آپشن سی ہے 272 جنرل سیٹ 60 وومن سیٹس ہیں اور 10 نان مسلم سیٹس ہیں. 35 دی اینول بجٹ آف اور کنٹری از پاس بائی اینول بجٹ سالانہ بجٹ ہماری ملک کا کون پاس کرتا ہے 35 میں کریکٹ آپشن ہے اے لیجسلیچر. لیجسلیچر یہ اینول بجٹ پیش کرتا ہے. 34 The powers of legislative have been divided between provincial assembly and central parliament in which constitution لیجسلیٹو کے پاورز کو تقسیم کیا گیا ہے پروونشل اسمبلی اور سینٹرل پارلیمنٹ میں کس آئین کے تحت 36 میں کریکٹ آپشن ہے سی 1973 آئین کے مطابق 1973. 37 A group of people living together for a specific purpose is called group of people living together for a specific purpose کیا اس کو کیا کہتے ہیں 37 کریکٹ آپشن اے ہے سوسائٹی. Society is a group of people living together for a specific purpose. 38 Every person living in society is called a ہر ایک شخص جو سوسائٹی میں رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں 38 میں کریکٹ آپشن ہے اے سٹیزن اس کو سٹیزن. 39 The principles which are framed by the government to maintain peace and harmony in the state are called جو پرنسپلز بنائے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے امن اور ہارمنی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ریاست میں 39 سی لا اس کو قانون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لا. 39 40 The head of every department is called ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کیا کہلاتا ہے 40 میں کریکٹ آپشن ہے سی سیکرٹری. ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ یہ سیکرٹری کہلاتا ہے کریکٹ آپشن سی ہے سیکرٹری. 41 کوشچن ہے سیکرٹری ورکس انڈر دا سپرویژن آف اے منسٹر سیکرٹری یہ کام کرتا ہے کس کی سپرویژن میں منسٹر کی سپرویژن میں 41 میں کریکٹ آپشن ڈی ہے منسٹر. سیکرٹری ورکس انڈر دا سپرویژن آف اے منسٹر. 42 دا ہیڈ آف اے پروونس از کالڈ ایک صوبے کے ہیڈ کو کیا کہتے ہیں 42 میں کریکٹ آپشن ہے بی چیف منسٹر وزیر اعلیٰ. دا ہیڈ آف اے پروونس کو چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کہتے ہیں. 43 which of the following are the institutions of provincial government 43 میں کریکٹ آپشن ہے ڈی all of these. which of the following are the institution of provincial legislative executive judiciary یہ سب ادارے ہیں provincial government کے legislative executive judiciary عدلیہ. 44 to be a member of the provincial assembly the minimum age is provincial assembly صوبائی اسمبلی کا منیمم ایج کتنا ہے سینٹ کے لیے ہم نے بتایا کہ 30 ہے تو منیمم ایج
for provincial assembly is 44. کریکٹ آپشن ہے 25. منیمم ایج 25 ہونا چاہیے. 44 میں کریکٹ آپشن اے ہے 25. 45. How many seats are there in the provincial assembly of Punjab? پنجاب کی پروویژنل اسمبلی آف پنجاب میں کتنی سیٹس ہیں؟ 45 کریکٹ آپشن بی ہے 371. 46. Out of 371 how many seats representatives are elected in general election? 371 میں سے کتنی سیٹس ریپرزنٹیٹیوز الیکٹڈ منتخب کی جاتے ہیں جنرل الیکشن میں؟ 46 میں کریکٹ آپشن ڈی ہے 297. 297 یہ جنرل الیکشن کے ذریعے منتخب کی جاتی ہے 371 میں سے. پروویژنل اسمبلی آف پنجاب میں 371 سیٹیں ہوتے ہیں، اس میں سے 297 یہ جنرل الیکشن کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں. 46 کریکٹ آپشن ڈی ہے. 47. How many seats are reserved for women in Punjab Assembly? پنجاب اسمبلی میں عورتوں کے لیے کتنی سیٹس ریزرو ہوتے ہیں؟ 47. سی کریکٹ آپشن ہے سی 66. 66 seats are reserved for women in Punjab Assembly. 48. How many seats are reserved for minorities in Punjab Assembly? پنجاب اسمبلی میں مائنارٹیز کے لیے کتنی سیٹ ہوتے ہیں؟ 48. کریکٹ آپشن ڈی ہے 8. 8 سیٹس یہ مائنارٹیز کے لیے ریزرو ہوتے ہیں. 49. The provincial assembly is elected for. پروونشل صوبائی اسمبلی یہ الیکٹ کی جاتی ہے کتنے سالوں کے لیے؟ 49 میں کریکٹ آپشن سی ہے 5 years. 50. A group of people that share common religion, language, race, norms, manners, customs, and usage, habits, and interests are called. 50 correct option C है nation. 51. The citizens are protected by. 51 में correct option है A. The citizens are protected by law from punishment. 52. Constitution protect from illegal confinement and B. Liberty. Constitution protect from illegal confinement and liberty. Correct option 52 में B है detention. From confinement and detention. Constitution protect from illegal confinement and detention. 53. Respect of other rights is the. Respect of other rights is the duty of everyone. Correct option B है 54. To pay is the basic duty of every citizen. To pay tax. Correct option इसमें B है to pay tax is the basic duty of every citizen. تو یہاں پر یونٹ 3 بھی ختم ہو جاتی ہے. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.